Assalamualaikum and hi semua. So kita proceed our discussions to example 3 untuk subtopic 1.1. Untuk example 3 ini dijadikan sebagai contoh untuk case 2 dimension bagi menyelesaikan masalah electrostatic force. Consider 3-point charges located at the corner of a right triangle. So bila dia kata right triangle, maksudnya di sini nilai angle-nya adalah 90 degree. As shown in figure 2, where Q1 and Q3 is 5 microcoulombs. Okay, dia bagi magnitude Q1 and Q3. And then Q2 is negative 2 microcoulombs. And A is equal to 0.1 meter. Find the resultant force exerted on Q3. So you have to take note. Sekarang soalan tanya resultant force exerted on Q3. Okay. Okay, but before that, marilah kita tukar dulu unit charge kita kepada SI unit. So, Q1 which is equals to Q3, dia bagi dalam unit microcoulomb. So, we convert first into coulomb times 10 minus 6 coulomb. And then Q2 kita is negative 2 times 10 power of negative 6 coulomb. And A kita adalah 0.1. So, kat sini, so 0.1 meter. Kat sini 0.1 meter. Okay. Okay. So, first step yang kita kena buat adalah kita mesti draw electric force diagram. Okay. Sama juga dengan case untuk one dimension yang kita bincangkan dalam example 1 dan example 2. Okay. But then, since soalan mention force exerted on Q3, maksudnya you punya electric force diagram akan dilukis pada Q3. Okay. Okay, so ini adalah you punya Q3. Okay. Okay, kita tengok apa akan terjadi pada Q3 by Q1. So, Q3 akan tertolak ke atas. So, ini adalah directionnya. So, kita akan label sebagai F31. Sebab on Q3, force exerted on Q3. So, bila you nak label, I ingatkan sekali lagi, you mesti kena tulis dulu 3 baru 1. Okay, kita tengok pula apa yang terjadi pada Q3 by Q2. Dia tertarik atau tertolak. So, ini Q3 positif, Q2 adalah negatif. So, Q3 akan ditarik oleh Q2 ke arah kiri. So, F32. Okay. That's actually you punya electric force diagram. So, untuk lebih kemas, kita akan lukis. Okay. Jangan lupa buat dotted line ni untuk represent you punya X component and Y component. So, ini ada X, ini adalah Y. So, kita lukis balik. So, ini adalah F31 kita. Okay. So, ini adalah F32 kita. So, kita ada dua electric force. Okay, yang terlibat. Okay, so step pertama done. Okay, so moving on to second step. Okay, step yang kedua, you have to find the magnitude. Find the magnitude of force. Okay, guna equation apa? Okay, guna equation F, K, Q1, Q2 over R squared. Okay, guna equation tu. Okay, since kita ada dua force, which is F31 dan juga F32. So, kita akan cari magnitude for both of the forces. Okay. So, kita start dulu dengan F31. So, F31 equals to K Q1 Q3 over R1 3 squared. Okay, since kita nak cari force 3, 1. So, you akan masukkan magnitude of charge 1, magnitude of charge 3. And then, you akan over dengan square of distance between charge Q1 and Q3. Okay, so, ini adalah distance yang sepatutnya you masukkan. Okay, tapi kita tak ada nilai lagi. So, apa yang kita boleh buat, kita cari dulu nilai je. Okay, so kita cari So, R13, okay, kita akan guna theorem Pythagoras, square roots of 0.1 squared plus 0.1 squared, okay, and it would be equal to 0.14 meter.
Okay, so kita dah dapat dia punya distance dan kita akan plug in all the value yang kita dah ada lah. So F31, okay, put the constants, Coulomb constant. Okay, and then Q1 kita adalah 5 times 10 power of negative 6. And then Q3 kita also 5 times 10 power of negative 6. Okay, over R13 which is 0.14 meters squared. Okay, jangan lupa squared kan. Okay, and then F31 would be equal, okay, press your calculator, don't be lazy, 11.47 Newton. Okay, bila tekan calculator, satu tips saya nak bagi tahu, tekan dulu yang bahagian atas ni. Masukkan nilai atas, tekan equal, and then baru bahagikan dengan yang bawah ni. Okay, untuk mengelakkan kesilapan. Okay. Okay, after kita kira F31, okay, now kita cari F32 pula. Okay, kita cari F32 and then write down the equation. Mesti write down. Jangan malas untuk mengelakkan kesilapan. Okay, and then the distance mestilah between charge Q2 and Q3. Okay, so F32. Okay, kita masukkan Coulomb constant. And then Q2 kita berapa tadi? Okay, Q2 kita, kalau you nampak dekat sini, dia adalah negative. Okay, charge negative. But then we just interested with the magnitude. So you don't have to put in the negative sign. Okay, so kita just masukkan 2 times 10 power of negative 6. And then Q3 kita adalah 5 times 10 power of negative 6. And then over, okay, refer back. Okay, dia punya distance antara Q2 dan Q3 which is 0.1 meter. Okay, so press your calculator to find the magnitude of F32 and then you will get 9.0 Newton. Okay. So, untuk 2 dimension, okay, you bukan hanya akan berhenti sampai magnitude of the force sahaja. Okay, since kita cakap force ini adalah vector quantity, then you have to consider both x and y component. Okay, untuk resolve the vector, so you have to draw column. Okay, 3 column. Okay, and then you have to label. Yang pertama, you akan label sebagai dengan force. And then second column, you akan label dengan x component. And then yang column yang ketiga, you akan label dengan y component. So, berapa force yang terlibat? So, you ada F31, you ada F32. Okay, sekarang kita tengok kita punya electric force diagram here. Okay, kita tengok kat sini. Okay, sekarang you ada F31. Okay, you ada F31 yang ada angle daripada x component. So, your responsibility is to find out the value of the angle first. Okay, in order for us to resolve F3y into x and y component. Okay, macam mana kita nak cari nilai theta? Okay, kita tengok balik. Okay, actually, you punya theta dekat sini. Okay, kalau I buat balik. Okay, so you punya theta is actually here. So, theta dekat sini adalah sama dekat sini. Okay, bila dia sama dekat sini, dia adalah opposite angle kan? Okay, so you boleh, since kita triangle ni semua nilai length dia kita dah ada 0.1, 0.1, yang ni kita dapat 0.14 kan? Meter, betul? Okay, then you boleh carilah nilai angle. Tak kira lah guna apa-apa trigo. Sin boleh, tan boleh, cos pun boleh. So, I would use tan lah. Okay, but then tan theta is equals to opposite per adjacent. So, you punya opposite apa? This is your opposite, 0.1 over adjacent you pun 0.1 juga. Okay, so you ada tan theta equals to 1. Okay, and then you if you want to find the theta, so shift tan lah, tekan calculator tu. So, you will get 45 degree untuk you punya angle. Okay, then now bolehlah kita resolve into x and y component. Okay, referring your electric force diagram here, you punya F31.
okay, untuk cari f31x, okay, so f31x, okay, equals to f31 cos 45, okay, cos 45, okay. So you punya f31x would be equals to f31 you adalah 11.47, okay, cos 45, okay. So f31x you akan sama dengan 8.11 Newton. Okay, itu untuk paksi X. Untuk paksi Y, f31y would be equals to f31 sin 45. Okay, so f31yu, so f31 you dapat kat sini is 11.47, and then sin 45, and then you will get f31y would be equals to also 8.11 Newton. And then be careful with the sign convention. Since f31 ini, okay, you tengok dia punya arrow dia duduk pada first quadrant. So both x component and y component dia adalah positif. Okay. Okay, moving on to f32. So f32 hanya align along x component but then to the left. Okay, so kalau to the left maksudnya dia adalah negatif. So you dah kirakan f32 you adalah 9 Newton, but then just letak negatif 9.0 Newton. Sekali lagi, I mention negatif ni sebab dia directed to the left. Based on your electric force diagram here ni kat sini. Nampak tak? Dia directed to the left. Okay. Okay, and then y component dia tak adalah sebab dia hanya align along x component. So, 0 Newton. Okay, and then ni sekarang bawah sekali you akan cari summation fx you. You akan tambah mengikut kolom. So, 8.11 you tambah dengan negatif 9. Then you will get negatif 0.8 Newton. Okay, and then y component you akan dapat 8.11 Newton. Positif lah. Okay. Okay, I terlupa tadi letak the third step kat sini. Resolve into x and y component. Okay. Lepas you resolve, okay, you dah dapat summation fx and then you dah dapat summation fy. So, the fourth step adalah find the resultant. Okay, find the resultant. Okay, macam mana nak cari resultant dia? So, you kena write down the f resultant ataupun you boleh tulis sebagai f net, okay? F total whatsoever. So, equals to square root of fx squared plus fy squared. Okay, ini wajib ditulis. Ini adalah konsep. You will get marks. Okay, tapi kalau you tak tulis, you akan lose marks. Okay. Okay, so plug in all the value yang you dah dapat tadi. So, f resultant you akan sama dengan fx adalah negatif kan? Betul? Kat sini. So, you kena masukkan negatif juga. Walaupun bila you square kan, dia akan dapat positif kan? But then, kita akan tengok markah penggantian. Okay? Be careful dengan penggantian. Okay. And then, press your calculator. So, you will get 8.15 Newton. Okay, jawapan ada sedikit larilah dengan suggested answer. Okay, ada beberapa point berapa je lah beza. Because of maybe ada rounding off, okay, yang berbeza sedikit. Okay, so, kita dah dapat. Ini adalah jawapan untuk F resultant kita. Okay, selepas cari resultant, the last step is, you kena cari find the direction. Guna apa? Okay, you akan guna tan theta equals to summations of fy per summation of fx. Okay. Bila you refer you punya fx dan fy you di sini, okay, apa yang you dapati adalah
Okay, bila kita nak lukis, bila kita nak tahu kita punya kita punya F resultant tu duduk di kuadran mana. Okay, bila kita lukis, Fx kita adalah align along negative component and then Fy kita positive. So, you punya F resultant akan duduk pada second quadrant. So, this is your, ni you punya F resultant lah. Okay. So, you punya tan theta, plug in the value. So, you akan dapat 8.11 divide by 0.8. Cikgu, ada selalu student tanya, cikgu kat sini negatif fx dia. Perlu tak kita substitute negatif dekat sini? Kalau saya cadangkan tak payah pun tak apa. Okay, because why? Negatif tu hanya untuk kita menentukan kedudukan fx kita berada di mana. Okay, so tak perlu pun substitute dekat dalam ni. Okay, so theta kita you buat shift tan and then you will get 84.37 degree. Okay, and then jangan lupa letak ayat. Kena bagi tahu you punya theta tu duduk dekat mana? Above negative x axis. Ni. Negatif ni student selalu lupa. Selalu student akan cakap above x axis sahaja. Above x axis tu you ada dua tendency, either positif, ni positif tau kat sini. Okay, kat sebelah sini adalah negatif. So you kena bagi tahu specifically mention above which one, positif ke negatif. Okay. So itu sahaja untuk problem solving steps bagi case 2 dimension. Thank you.